Nakiusaan Diocese san Borongan han kanan bug-os nga kalibutan pagmarkahan Red Wednesday yan ang atuig. Ini nga ikinatuig nga ginbubuhat han singbahan inaghihingitahin lamrag bahinhan mga pagpakuri nga ginaantos han mga Kristiyano sa bug-os nga kalibutan. Upod hini nga pagmarkahan Red Wednesday ang pagpromote han advokasya han singbahan han pinakasentro nga katungod han tinatawag nga religious freedom. Ang makapagpahayag han tuluuhan han tagsa-tagsa nga tawo o grupo. Ang kanan niya nga tuig nga tema mahini nga pagtigaman ng Red Wednesday amo ang living hope amidst suffering, nabubuhi hapaglaom habut ngahan mga pagantos o pagpakuri. Kinuhan inspirasyon hini didahansahan nga surat ni San Pedro. Dini Diocese san Borongan tikang han pagtikang hini nga ikinatuig nga pagtigaman han adlawhan Red Wednesday nagkamayda misa han alas 5:15 a Cathedral han Nativity of Our Lady ha syudad han Borongan. Ngan sumalahan pag-aghatan lokal nga singbahan nagpakasulot pula ang mga maniring baha pagduyog hining adlaw. Gintatagan hindoon han singbahan ngan ang mga martir nga naghalad ang irang mga kinabuhi pagtuo asa ang nakakahatag kusog didahan padayon nga paglalakaton han singbahan. Pinangunahan inihan obispo ni Bishop Crispin Verquez inupdan han team ministry han Cathedral Parish. Nananawagan naman ang lokal nga singbahan hin padayon nga pagampo para han mga Kristiyanos nga ginpapakurian darahan irang pagtuo sa Dios. Ginbutangan himpulang nga mga lights and prentehan singbahan nga nagkamay dahaliputay nga prosesyon og nagdagkotin mga kandila tigaman hing paglaom nga lamrag haluyuhan mga persecutions nga ginaagian han mga missionaries og mga magtatrabaho sa singbahan. Ini nga Red Wednesday may nunumduman nga nahimugso pinaagihan Papal Charity Aid to the Church in Need ngan ginaprobaran inihan CBCP nga adlawhin pagampo para han mga Kristiyanos nga padayon ginpapakurian ditoin iba-iba nga lugar habugos nga kalibutan. Sumalahan ka ng CBCP mando nga tanan nga mga parokya magsasaling-urog han Eucharistia. Sugid man ang nga tanan nga mga singbahan, eskwelahan ug mga institusyon nga mapartisipar in magbubutang hinpula nga mga lights di dahiton prentehit mga building. Magkakamay da espesyal nga koleksyon durante han mga misa ngan ipapadara ngadto ha aid to the Church in Need Philippines hasakubin 15 días para pagsuporta han mga proyekto para han persecuted Christians habugos nga kalibutan.